जोहार तोहर सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल कुड़माली आखड़ा महान हमरा देखे हो कुड़माली पोथी फूल फर आर भावर ले गोद खिजा जाकर हे कोड़ी में आज हमरा देखो बांधना परब आर बांधना परब एक किछु खोज जेगला तोहर परीक्षाएं आवे बांधना परब जेटाके सेहरे परब कथि कार्तिक मासे कर आमास दिन मनाओ ई परबटा गाय बाछुर गरु कर सेवा देवा जतन सुसार करे कर परब है আর কিনা है कि कार्तिक मासे कर आमासे बांधना परब अथवा सेहरे परब मनावल जाए আর এই পরবটা গাই বাছুর বরদ কাড়া ভুঁইস এগুলাকর সেবা সুসার যতন করে কর একটা পরব है এই পরবটা 5 দিন তড়িক মানাওয়াল যায় কয়দিন মানাওয়াল যায় 5 দিন তড়িক মানাওয়াল যায় ঘাউয়া আমাস গরইয়া বরদ খুঁটা আর গুড়ি বাঁধা মানে কিনা নাম है कि পরব গিলাকর 5 দিনে কর ঘাউয়া আমাস গরইয়া বরদ খুঁটা আর গুড়ি বাঁধা গায়ক মাহাতো কর দেখরেখ মাহানি পরবটা করা যায় কিনা করত গাঁয়ে কর মাহাতো কর দেখরেখ মাহানি পরবটাকে করতি গায় গরু বাছুর আর কাড়া ভৈঁস গুলাকে 9 7 বা 5 দিন সিঙ্গে তেল মাখাওতি কিনা করত গায় গায় ভৈঁস কাড়া গরু এগুলাকে 9 দিন 7 দিন বা 5 দিন সিঙ্গে তেল দিয়ে ওরাকে নেওতো থিন পহিলা দিনটা হলে ঘাউয়া আমাসে পহিল দিনটাকে ঘাউয়া কহল যায় কিনা কহল যায় ঘাউয়া এই দিন সবাই নিজেক নিজেক গোহাইলে ঘিউ কর বাতি জরাতেন কিনা করত নিজেক নিজেক গোহাইলে ঘিউ কর দিয়া জরথিন दूसरा दिन हले आमास এই দিন গরু গঠুয়াইরে সাইঞ্জ বেড়ায় গড় পূজা করত সবাই নিজে নিজে গরু গুলাকে গোহাইলে বাহারাওথিন আর গঠুয়াইরে গোঠাওথিন আর হুয়া গড় পূজা করে কর বিধান আছে ঘারে ঘিরনি উপাস রাখে ভিনু ভিনু দেवता রাকে রং বিরঙ্গা সাঁড়া কুকড়ি বলি দেবে বিধান আছে রাইতে ধিঙ্গওয়ানিরা জহড়ি কোন জাহলি গীত করি কোন গাই গরু বরদকে জাগাওথিন रंग बिरंगा कुकड़ी माने अलग अलग गोष्ठी मान माने भिनु भिनु गोष्ठी गिला अपन अपन भिनु भिनु रंगे कर साड़ा कुकड़ी बोली देवे कर विधान है और ढिंगवानी गिलाय किना करत एक दिन जोड़ो हेलेत और गोटा गाँवे जाहली बुलाओ तीसरा नंबर है गिला तीसरा दिन है गिला गोरैया 3 दिने गोरैया पूजा करत ई दिन नूतन धाने चुनी गुड़ी करी पाता पाती न खेजा करी बिनु बिनु देवताके बसे ठाई देते ये पूजाटा गोहाइले करा जाए किना करत नूतन धाने कर चुनी गुड़ी करी के पिठा लाठा करत और पाता पाती 9টা देवताके बसे कर जायगा देती আর এই পূজাটা গোহাইলে করা যায় 9টা দেবতা গিলা এরকম হাত গরম দেবতা ধরম দেবতা বসুমাতা সাহার পাট নাজি গাই গরইয়া ভৈঁস গরইয়া দিনী মায় আর বড় পাহাড় এই 9টা দেবতাকে পূজল ভোগ রূপে কুকড়া কুকড়ি গুলাকর মাস গুষ্টিক বাইরের লোককে নিয়ে দেওয়াল যায় কিনা করত যে সাঁড়া কুকড়ি গিলিকে বলিক রূপে ভোগ চড়াওত সেই ভোগটাকে গোষ্ঠীকর বাইরে মানে অন্য গোষ্ঠীর লোককে খাইলাই নি দেতে रेंगिया और धोबो चेंगनाग मास घरेक बेटी चुआई निकात रेंगिया और धोबो माने सादा रंगे कर चेंगनाग मास घरेक बेटी चुआ के खाइलाई नी देथिन गोरैया दिन साइंजे गाय बरद के चुमावथी गोरैया दिन किना करत साइंजे गाय और बरद के चुमावथी सिंगे सिंगे तेल सिंदूर देथी कर मेडवेर पिंधावत আর খাপড়া দমড়ি আইগ বেলুয়া বঙ্গৌরা আর চুইল দেইকে নিমছতে কিনা করত মেডবের সিঙ্গে তেল সিন্দুর দেইকে মেডবের পিন্ধাতে আর নিমছতে নিমছতকে कहत চরইতে বাজাইতে যাকর নজর নি সহান তাকর নজরে ভেলুয়া বঙ্গৌরা चौथा दिन हेगला बरद खुंटा 4 दिने बरद खुंटा कहल जाए ई दिन घर अंगना साफ सुथरा करत আর গাই বরদ কই সিনাই ধই के सिंगे तेल सिंदूर देती घारे गिरनी चुमावई आखड़ाए एकटा शक्त खुंटा गाड़ी के बरद बिड़का करत আর किना करत बरद खुंटा दिन गाय बरद के सिनान नहान करी के सिंगे तेल सिंदूर देथिन আর ওদিন আখড়ায় একটা শক্ত খুঁটা গাড়ি के ওদিন গরুটাকে বরদটাকে ভিড়কাবে কর বিধান আছে আর এটাকেই বরদ ভিড়কাও কহা যায় गुढ़ी बांधना 5 दिने गुढ़ी बांधना परब मानव এই দিন বাঁঝি গাই যাকে গুড়ি কতিক মানে বাঁঝি গাই তাকেই গুড়ি কতিক বরদ খুঁটা জেসনেই ভিড়কাওতিক এসন বিশ্বাস আহিক যে এই দিন খুঁটায় বাঁধি के नचावले गाय टिकर धनु आवेक शक्ति आवेक किना हे एसन বিশ্বাস मान मानल जाए एसन मानल गेला है जे कि गायटिके बांझी गायटिके गुढ़ी गायटिके
भिड़कावले ओकर धेनुआवे कर शक्ति आवे। बान्ना परब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए देखल पर एबार हमरा देखब बान्ना परब एकर खोज केसन धरण एकर परीक्षाएं आवे। पहला खोज हेगला बान्ना परब कबे है। ए कार्तिक अमासे, बी राइते, सी पूर्णिमाए और डी दिने। तो हमर सही उत्तरटा हेते ए कार्तिक अमासे। कार्तिक अमास दिन हमर बान्ना परब मानल जाए। दूसरा नंबर खोज कहेगला बरत भिड़का कबे है। ए करमे, बी सरहुले, सी सेहरई और डी टुसुई। तो हमर सही उत्तरटा हेते सी सेहरई परबे बरत भिड़का करा जाए। कौन परबे जाहली गीत गावत। ए जितवा, बी करम, सी बांधना, डी टुसु। तो जैसन कि हमरा जानियो जितवा परब माय और बेटा कर परब के, करम परब भाई बहिने कर परब के, और बान्ना परब गरु गाय बरत कर सेवा सुसार एक जलाई मानल जाए। और जाहली गीत बान्ना परबे गावल जाए। तो हमर सही उत्तर हेते सी बान्ना परब। और डी टुसु। टुसु गीत हमर मकर संक्रांति मानल जाए। हमर सही उत्तरटा है बांधना परब। कौन परबे गरैया कर पूजा है। ए जितवा, बी करम, सी दसई, डी बान्ना। ए जितवा माने हेगला हमर माय बेटा कर परब, करमे हेगला भाई बहिने कर परब, दसई हेगला दुर्गा माता कर सेवरन, और डी बांधना मान हेगला हमर गाय गरैया कर पूजा। बान्ना परबे हमरा गाय गरैया कर पूजा करियो। तो हमर सही उत्तरटा हेते डी बान्ना परब। खजा खजैते जाए पूछा पुछैते जाए इटा किना गीत के। ए टुसु गीत, बी करम गीत, सी बान्ना गीत, डी सबे गिला। तो टुसु गीत ना लागे किटा, बी करम गीतो ना लागे, सी बांधना परबे इ गीतटाके गावल जाए जेटाके जाहली कहल जाए। ओहे जलाई हमर सही उत्तर हेते सी बांधना। हमर वीडियो के शेष तक देखे के जन्य बहुत बहुत धन्यवाद। और हमर वीडियोटा केसन लागलन हमरा के कमेंटेर माध्यमे जानाबे है। किछु सजेशन देवे हन तो हमरा के कमेंट करबे है। धन्यवाद।